Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Let's chant together Sanskrit sloka with ease. For beginners who want to learn to chant this sloka can go through the link given in the description box. Today we will chant Bhishma Stuti. Bhishma sings praises of Krishna before departing from this world. In 11 verses, he describes Krishna as the Supreme Lord and friend of Arjuna who appeared before Bhishma in his final moments. Bhishma recalls how Krishna drew Arjuna's chariot into battle and protected them, and how his love is for Krishna who eradicated the ignorance of those with impure intellects. He sees Krishna as the goal of salvation. श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने वपुरलककुलारुताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवध्या युदितुरकरजो विधूम्रिविश्वक् कचलुलितशमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितसरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पादसखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरथि परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रतस्थः धृतरथचरणो भययाचलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोतरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंसः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्तं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरस्मिनि तच्छ्रिये शनीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूषोर्यमिह निरीक्ष्य हतागथा स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्दाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हनमुपपेद ईक्षणीयो मम दुषिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्याये श्रीभीष्मकृतकृष्णस्तुतिसम्पूर्णम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत्
तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.